Kada gledate taj cijeli grupni rad od početka pa do kraja, kako se promijenila percepcija samog procesa žalovanja? Kako gledate na taj proces žalovanja danas u odnosu na to kako ste gledali prije grupe? Možda glavna stvar koja se meni promijenila u glavi, da sam jako nekak gledala na svoj proces tugovanja ko na nešto što nije normalno, što je možda zabrinjavajuće. Jako sam bila oko toga, zapravo bila sam jako uznemirena oko svega što mi se događa cijelo vrijeme. I sad kad je zapravo prošlo dosta vremena od grupa, stvarno vidim to da ono što ste nam stalno ponavljali, između ostalog vi maltene na svakom susretu, da je stvarno kad neko to ponavlja i vidiš na drugim ljudima da je sve što se događa normalno. Jer recimo za nijednu osobu koja je bila sa mnom u grupi nisam ni u jednom trenu pomislila mi ovo je tak nenormalno što se njoj događa. I onda sam konačno to počela i na sebe nekak primjenjivati, stvarno shvatila da sve šta god se dogodi da je normalno i da mi onda nekak automatski mi je bar malo lakše tom pristupiti možda. Ako ne idem s pretpostavkom ajme ovo je nešto grozno, onda možda uspijem i malo više nečega pustiti u sebi da osjećam. Evo, to je to. Pa mislim da je mene, kako je bilo jako friško se dogodilo, mislim da sam se borila s osjećajem beznađa jer tek je krenulo i bila sam u kaosu i tek se dogodilo i nisam znala di sam i slično i zapravo mislim da mi je najbitnije bilo kad smo u jednom trenutku smo bili rekli da najgori je dio nakon 3 mjeseca, zato jer tada ljudi misle, kao tada se stvori osjećaj, prošlo je dovoljno vremena. To jest da tugovanje je nešto što ima svoj rok trajanja, a nema i zato jer usred radionice je bilo taman, mislim, prošlo 3 mjeseca i počela sam dobivati taj osjećaj kao sada sve mora biti opet normalno, to jest više nemam pravo ja žaliti se o tome i pričati o tome i već sam dosadna vjerojatno s time ljudima iz svoje okoline, a zapravo kroz radionicu sam naučila znači to je nešto što nosimo sa sobom čitav život, to može trajati i 3 mjeseca i 3 godine i 10 godina i više i svatko se nosi s time na svoj vlastiti način. Zapravo naučila sam da to je nešto što nije nužno, s čime se nosimo zapravo možda čitav život, ali nije nužno nešto negativno, iako jest u svoje srži jest, ali zapravo promijenio mi se definitivno pogled na samo tugovanje i što ono sve podrazumijeva. Ja bih se nadovezala na tvoje iskustvo, zato što sam sada pitala ista pitanja, samo sa razmakom u godinama. Ja sam gledala nakon 10 godina, za stvarno se i dalje osjećam tako teško, kada, ne svaki put, ne u istom intenzitetu, ali generalno uvijek mi je bilo teško i mislim da sam prošlo dovoljno vremena, možda čak ne trebam toliko nekim ljudima više govoriti o tome, možda, ali ljudi stvarno postaju malo manje osjetljivi na to, ne znam, kad su godišnjice i slično, što je sasvim normalno, ali nekako tebi težina ipak ostane donekle ista. Tako da sam se ja, nakon 10 godina pitala kao, ajme li ja uopće imam pravo više toliko doživljavati to tugovanje, jer ima dana kad imam osjećaj da se jučer dogodilo, a onda ima dana i godišnjica kad se ne osjećam tužno na taj dan i jednostavno osjećam se dobro. Tako da su mi dolazila slična pitanja i dobila sam u ovoj grupi isto nekako odgovor da nema kraja, nema kalupa u kojoj se on može taj proces žalovanja uklopiti. Jednostavno to je valjda nešto što nosimo sa sebom cijeli život. A ja sam isto, moja percepcija se promijenila da nije to samo moja stvar,
nije to nešto što je samo mene obilježilo, nije to nešto što je meni posred čela i sad ja šetam takva sama po svijetu. I neko će me malo bolje razumjeti, neko neće, nekome ću kazati, neko nikad neće znat, neko će znat do neke mjere. A onda sam ovdje dobila nekakav taj osjećaj, ovo nije samo moje iskustvo, ovo nisu samo moji osjećaji, tu mi je došlo neko olakšanje, kao nisi sam, možda isto tako ili nije to nešto nenormalno, ima ljudi koji se isto osjećaju, bez obzira na koja vrsta gubitka je bila, koliko je dugo prošlo, na koji način i slično. I eto, sad sam se sjetila baš kako kad smo radili isto na asocijacijske kartice ili slično, pa kao dosta nas je imalo kao prati neko sjena ili tu mi je negdje nosim sa sobom ili ko neka rupa ili nešto. Tako da osjećala sam se kao ne vučen, ja samo sama to tako sa sobom nakon toliko godina, nego to je stvarno nešto što ne možete toga riješiti, nosiš se bolje razumiješ, kad život ti raste oko toga, ali nikad to ne ispaje života. Kada se nekako tu moje nekako shvaćanje tog procesa promijenilo. Pošto sam imala razmak 10 godina, ja sam mislila da sam došla do neke mrtve točke u smislu gledanja to i gledanja mog odnosa s tim tugovanjem, s tim gubitkom. I ja sam shvatila da se u biti to isto može mijenjati i nakon 10 godina i nakon koliko već godina, da mogu imati možda čak nekakav pozitivni pogled na to ili ne znam. Ja mislim da sam se dugo trudila to potiskivati i možda imala zbog toga jako nekako neutralan pogled na sve to, dok se ne bi dogodilo nešto što bi me tako reći triggeralo, onda bi opet došlo bi do tih mojih dubinskih emocija koje sam možda potiskivala ili zanemarivala ili što već ne, i onda sam shvatila da taj odnos potiskivanja, tako reći, se može promijeniti, da ja mogu imati zdravi odnos prema tome i da ne znam, iako je osoba mrtva, moj odnos s njom ne mora biti, tako reći, ako ima smisla. Ima smisla. Nekako, kako sam vas slušala, znači nekako ovdje ste dobili tu i normalizaciju procesa žalovanja i to da je on promjenjiv kroz vrijeme i da traje i taj dio. Ja bi se samo malo nadovezala na ovo spomenuto o tom trajanju, da mi je isto i to jako puno značilo, jer zapravo sam ja imala neki mit u svojoj glavi da to mora u nekom trenu završiti. I onda što bi više vremena prolazilo, a kod mene je bilo 5 godina od gubitka, mi je postajalo u tom smislu sve gore, da kao meni su i dalje neke emocije iste, hoće to ikad završiti, jer sam očekivala da ne znam, valjda će to kao završiti u nekom trenu i bilo mi jako značajno, mislim već što smo na prvom susretu mi radili te kao mitove o tugovanju, što ste nas u principu već uveli nekak s tim stvarima, tako da mi je u startu to pomoglo malo to razbiti zapravo tu ideju, što možda zvuči nekom beznadno, kao ako se kaže da tom nema kraja, ali eto meni je ipak, dobro, ima dana kad i meni to zvuči beznadno, da se razumijemo, ali mislim da mi je većinom za sad to ipak donijelo neki mir. Ja bih se isto nadovezala i podijelila ako mogu, što mi je kolegica rekla na dvodnevnom izletu u sklopu radionice na Sljemenu, da zapravo da je pronašla ovo na internetu i kasnije sam i sama pronašla, da zapravo tuga je lopta u kvadratu koja se odbija od kvadrata i svaki put kad se odbije to zaboli. U početku je taj kvadrat jako mal, ali s vremenom se zapravo sve više i više povećava i zapravo znači iako treba loptici duže vrijeme da se ona odbije od jedne od stranice od kvadrata, zapravo svaki put boli jednako, iako je prošlo, iako možda treba malo više vremena
Tako da to je jako ostalo sa mnom i to mi je jako nedrago da je kolegica to podijelila sa mnom. Evo, ono što nas isto tako zanima, što nekako nosite, što vam je najvažnije što nosite iz ove grupe koja je bila? Sa čim ste otišli? Iskreno, mislim da su ljudi s kojim sam bila u grupi, jer mislim da bili su sve te prezentacije s teorijama i o tome kao tim tehničkim stvarima, kako se nosi s time i sve to, ali mislim da stvarno na kraju najveći utjecaj i što nam upečatljivije bilo je odnos koji smo gradili jedni s drugima. I mislim da mi se to još i najviše odrazilo upravo na kraju kad smo išli skupa na taj izlet. I ne znam, u biti svaki put kad se sjetim grupe, sjetim se ljudi i sjetim se njihovih priča i sjetim se ne znam, mojih razmišljanja o tome kako sam se ja osjećala kad sam to čula i sve to što se odnosilo ne samo na mene, nego i na njih. I mislim da je u tome bila bit da što je grupa, nije jedan na jedan, nego stvarno, ne znam, kao što sam rekla, nisam imala iskustva s grupama i nisam mislila kao dobro, kao ljudi dijelit će svoje iskustva i sve to, ali to, mislim, nisam znala i nisam očekivala da će imati toliki utjecaj na mene ta povezanost. I na mene je definitivno najviše utjecala ta zapravo podrška. Mislim da sam i osjetila šta znači meni stvarno imati podršku. Tako da jako to cijenim i baš nekak ta iskustva koja su svi donijeli, mislim da definitivno s tim odlazim kao nešto najvrijednije. Ali svakako osjećaj nisam baš puno puta, rekla bi, u životu osjetila kao šta je to stvarno podrška neka meni. A da tu u grupi stvarno jesam i to na prvo nepoznatim ljudima, tako da wow, kao te stvari se dešavaju u životu, moguće su, kao stvarno wow, baš da. I ono što ste slično rekle je nisam sama u ovom iskustvu, a to je grupa ljekovita, kad čujemo druge koji dijele slične iskustva. Da, mislim da jako je lako upast u to sam, udubit se u to. Mislim da sam tako i ja i mislim da sam upravo zato i rekla kao nećemo više biti sami u tome, kao mislim da to dosta toga, idemo nešto dalje. Ljudi su socijalna bića, moramo s nekim to podijeliti i stvarno to je, iako kao nema lijeka protiv toga, mislim da to najljepše pod navodnike lijek za to. Ja bi samo još ubacila opet da se slažem i da je to, da sam isto došla osjećajući se jako začahureno nekako u sebe i da se to mijenjalo stvarno tijekom procesa grupe i da je to nešto što sam ponijela onda kasnije malo po malo u svakodnevni život, da primjećujem da sam se ipak malo više otvorila kao i s drugim ljudima nevezanima uz grupu sada, to mi je isto jako vrijedno. Ja se isto apsolutno slažem sa curama i imam neki osjećaj da mislim, bez obzira i kad se mi više vidjeli, družili u ovom formatu nekom drugom, nekako postoji to neko sigurno mjesto, postoje ti neki ljudi u tom, zapravo ti ljudi koji čine to mjesto, koji nekako brinu o meni, razumiju me, ja njih razumijem, ja sam njima doprinijela time, nekako kao da se postoji neko mjesto stvarno fizički opipljivo i ti fizički ljudi koji njeguju to moje iskustvo.
i mene, dira njihovo iskustvo i osjećam da moje iskustvo isto njeguje njih, I baš je taj neki osjećaj koji nekako dobio je tu neku svoju lijepu stranu. Je to ironično. Tako ružno iskustvo, a zapravo je stvarno dobilo neku lijepu dimenziju. I to bi ja isto ponijela, baš ti odnosi, te priče, nekako neki osjećaj sigurnosti, baš sigurnosti, pa usudim se čak reći neke ljubavi, podrške, razumijevanja, baš, eto.